बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कद्दर टॉक्स। मोटरवे ज़्यादती केस और उसमें पकड़े जाने वाला मुजरम शफकत और उसके दिल दहला देने वाले इंकशाफात के वो वारदातें कैसे करते थे, ये वारदात उन्होंने कैसे की और इस वारदात से 45 मिनट पहले क्या हुआ था और वो इस विक्टिम औरत के बच्चों के साथ क्या करने वाले थे कि उस औरत को सरेंडर करना पड़ा, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया और वो फिर रुपोश कैसे हो गया और फिर वो पकड़े कैसे गए। इस सब पे बात करनी है तफसील के साथ, लेकिन उससे पहले गुजारिश ये है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि किसी भी किस्म की कोई भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। इस वीडियो के बारे में जो ओवरऑल आपकी किसी भी किस्म की कोई भी राय हो उसका इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इस केस में सबसे पहले जो गिरफ्तारी दी वो वकारुल हसन ने दी, क्योंकि उसका नाम इस केस में आ रहा था तो उसने खुद ही जाके गिरफ्तारी दी और उसने कहा कि मेरा इसे केस से कोई लेना देना नहीं है, मैं इसमें मुजरम नहीं हूँ, ये सिर्फ मुझ पे इल्ज़ाम है। आगे उसने बताया कि मेरा जो साला है अब्बास वो इस वारदात में मुलव्वस मुजरमों को जानता है। सो पुलिस ने उसको अप्रोच किया, उसको पकड़ा। तो अब्बास ने बताया कि इसमें जो दो मेन मुजरम हैं उनमें से एक का नाम आबिद है और दूसरे का नाम शफकत है और वो इस वक्त गायब है। अब क्योंकि शफकत पुलिस की तहवील में है और उसने इंकशाफात किए हैं कि वो वारदातें कैसे करते थे। सबसे पहले उसने बताया कि हम हर 4-5 रोज़ के बाद वारदात करते थे और उनकी वारदात का तरीक़ाकार ये होता था कि ये जिस जगह पे ये वाक़या पेश आया उसको क्रोल कहते हैं कि क्रोल की जो रोड है उसके साथ एक गहरी खाई है, आलमोस्ट 40 से 50 फुट गहरी खाई है और क्योंकि वो थोड़ा जगह ऐसी है कि वो जंगल टाइप जगह बन जाती है, झाड़ियाँ और दरख्त उसमें बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वहाँ से जो जानने वाले लोग हैं उस इलाके के वो मतलब रात को वहाँ से गुजरने में हिचकिचाहट महसूस करते थे इसी डाके और चोरियों की वजह से। और जिनको नहीं पता होता था खैर वो उनके लिए और बात थी। लेकिन वो कहता है कि कुछ लोग तो मतलब ये वो करते ये थे जिस दिन उन्होंने वारदात करनी होती वो दिन को ऐसा करते कि वो झाड़ियाँ वगैरह दरख्त काट के कुछ लकड़ियाँ वो रोड पे फेंक देते। अब जो जानने वाले होते वो तो मतलब इसको थोड़ा बहुत समझते इस राज को और वो फिर तेज़ी से बच बचा के निकल जाते। लेकिन जो नहीं जानने वाले होते थे, जो फर्स्ट टाइम या मतलब बगैर जाने यहाँ पे सफ़र कर रहे होते थे, वो कुछ तो रुकते, फिर बचा के निकलने की कोशिश करते या फिर कुछ रुक जाते और फिर नीचे उतर के झाड़ियों को साइड पे करके गुजरने की कोशिश करते। सो जो रुक जाते ये उसका मुशाहिदा करते, जो इसने इंकशाफ किए हैं कि वो मुशाहिदा करते कि ये क्या गाड़ी में एक ही आदमी है या ज़्यादा आदमी है या फिर कोई औरत है या मतलब ये कि उसके साथ और कौन है। सो ये जब इनको कंफर्म हो जाता कि बंदा एक है या कोई औरत है सो ये उस पर दावा बोल देते और अपनी चोरा डाकी शुरू कर देते और उसे माल वगैरह छीन लेते, लूट लेते। सो ये कहते हैं कि इस वाक़े से पहले 45 मिनट पहले भी ऐसी गाड़ी रुकी और जब जैसी उसको शक हुआ उसने गाड़ी दौड़ा दी। इन्होंने बड़ी कोशिश की उसे लूटने की लेकिन ये उसमें कामयाब नहीं हो सके और इन्हें कुछ गुस्सा भी जी इस बात पे चढ़ गया। तो ये कहता है कि फिर हम दोबारा जाके खाई में बैठ गए। सो हमने देखा कि जी रोड पे गाड़ी आके रुक गई है और उसकी लाइटें जल रही हैं, जिसका मतलब ये है कि एमरजेंसी लाइटें जल रही हैं, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अब इन्होंने दूर से मुशाहिदा करने की कोशिश की जैसे उसने इंकशाफ किया है कि इस गाड़ी में है कौन, कितने लोग हैं और ये क्यों रुक गई है, क्योंकि डेफिनेटली वो इशारा समझते थे कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ज़रूर हो गई है जिसकी वजह से इशारे इसके मुसलसल ऑन हो रहे हैं। सो वो कहता है कि हमने जब बगौर मुशाहिदा किया तो हमें पता चल गया कि इसमें गाड़ी में औरत है और उसके साथ बच्चे हैं। सो हम उसके पास चले गए। हमने मुशाहिदे के बाद हमने गन पॉइंट पे उसे नीचे उतरने का कहा, औरत ने नीचे उतरने से इनकार कर दिया। वो शफकत कहता है कि फिर मैंने पत्थर मारा शीशे पे और वो शीशा टूटा और इस तरह औरत ने इसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा मुज़ाहमत की। हम उसे खाई में ले जाना चाह रहे थे लेकिन वो खाई में किसी सूरत जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि रोड सुनसान था, आधी रात से ऊपर का टाइम हो रहा था। सो वहाँ पे कोई मतलब आमदोरफ्त ऐसी थी नहीं जिसका हम फ़ायदा उठा रहे थे, लेकिन औरत जो है वो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं थी। काफ़ी ज़्यादा मतलब हमने उसे पिस्टल भी तानी, उसे मतलब ज़दोकोप भी करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मान रही थी, जिसकी वजह से फिर हमने उसके बच्चों पे दावा बोल दिया। हमने उसके बच्चों को मारा पीटा और घसीट के हम उनको खाई की तरफ ले जाने लगे। तो फिर औरत ने बच्चों की खातिर अपने आप को सरेंडर कर दिया और फिर वो खाई में हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन खाई में जाने के बावजूद वो कहता है कि औरत ने काफ़ी ज़्यादा मज़म्मत की जिसकी वजह से हमने उसे थप्पड़ भी मारे
اور کچھ سوٹیاں بھی ماری، مطلب ڈنڈے بھی برسائے عورت پہ، اور اس کے بعد یہ مطلب انہوں نے درندگی کی، اور ان کا مطلب یہ تھا کہ جو چیزیں تھیں ان کے پاس وہ بھی لوٹ لیں، اور اس کے بعد مطلب جب پولیس آئی ڈولفن سو وہ وہاں سے بھاگ نکلے، اور پھر عورت جو ہے وہ اپنی گاڑی میں گئی، پھر پولیس نے ان کو ریسکیو وغیرہ کیا۔ سو وہ کہتا ہے کہ ہمارا طریقہ واردات یہ ہوتا تھا کہ جب بھی ہم کوئی واردات کرتے اس کے مطلب ہم روپوش ہو جاتے، دوسرے مطلب علاقے میں چلے جاتے، اور پولیس کا مطلب جائزہ لینے کی کوشش کرتے کہ ان کا رسپانس کیسا ہے۔ مطلب کوئی بھی واردات کے بعد ڈیفینیٹلی لوگ کچھ ہوتے ہیں وہ رپورٹ لکھواتے ہیں، FIR کٹواتے ہیں، اور کچھ نہیں کٹواتے کہ مطلب فائدہ کوئی نہیں ہوگا، ہمیں ضلالت ہوگی، مطلب تھانے کی چاریوں کے چکر لگانے پڑیں گے۔ سو وہ رویہ دیکھ کے پولیس کا پھر کسی اور جگہ پہ یہی وارداتیں کرتے۔ وہ کہتا ہے کہ آلموسٹ ہم نے 11 وارداتیں ایسے ہی کی، اور تقریباً 1 ماہ وہ پہلے کہتا ہے کہ شیخو پورہ میں بھی اسی قسم کی ایک واردات کی، جس میں اس نے کہا کہ عورت کے ساتھ مطلب بدفعلی کی بھی ہم نے کوشش کی تھی۔ سو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہم روپوش ہو گیا، ہمیں آئیڈیا نہیں تھا، ہمیں مطلب اتنا نہیں تھا کہ عورت پتہ نہیں وہ کیس کرے گی یا نہیں کرے گی، یا اس کے جو لواحقین ہیں، جو اہل خانہ ہیں، وہ اس معاملے کو کیسے لے کے چلیں گے۔ پھر ہم نے خبروں میڈیا سے دیکھا کہ مطلب یہ کیس بڑا ہائی پروفائل کیس بن گیا، سو ہم اپنے علاقے سے دور نکل گیا۔ پولیس نے سب سے پہلے یہ کیا کہ ارد گرد کے 3-4 جو گاؤں لگتے تھے، علاقے لگتے تھے، ان کو سیل کر دیا، وہاں پہ تلاشی شروع کر دی، لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ سو وہاں پہ پتہ چلا کہ جی یہ دن کو دیہڑی بھی کرتے تھے، ساماؤ ایک مستری ہے اس کے ساتھ، اور رات کو یہ وارداتیں کرتے ہیں۔ وہ مطلب وہ بھی ان کے ساتھ انوالو تھا، جو مستری تھا جس کے پاس یہ کام کرتے تھے، اور وہ ان کو آئیڈیاز دیتا تھا، ساماؤ وہ ان کے ساتھ شریک بھی ہوتا تھا، جیسے اس نے انکشاف کیا ہے۔ اب یہ روپوش ہو گئے تو جیسے پہلے بتایا کہ وقار الحسن کو پکڑا گیا، اس نے آگے اپنے سالے عباس کا نام بتایا، اور اس نے آگے بتایا کہ جی یہ شفقت اور عابد نامی لڑکے ہیں۔ اب یہ جو شفقت نامی لڑکا ہے وہ کہتا ہے کہ جو میرا خاندان ہے، بیسیکلی اس کے 3 اور بھائی ہیں اور اس کا باپ، وہ سارے مطلب اس کی جو فیملی ہے، جب اس کا ریکارڈ چیک کیا گیا تو وہ ساری فیملی مطلب یہ کریمنل فیملی ہے، وہ مطلب ایسی وارداتوں میں مشہور ہے۔ بلکہ جو شفقت ہے اس کا ایک بھائی تو گینگسٹر ہے، مطلب وہ 5 سال ہو گئے ہیں پولیس اس کو ڈھونڈ رہی ہے اور وہ نہیں مل رہا۔ سو عابد نے یہ سارے انکشاف کیے ہیں کہ مطلب وہ ان ساری کارروائیوں میں ملوث رہا ہے، اور وہ یہ ساری وارداتیں کرتا رہا۔ آلموسٹ عابد اور شفقت نے مل کے 11 ایسی وارداتیں ڈالی ہیں۔ اب دیکھیں فردر اس میں کیا ہوتا ہے، کیا پیش رفت ہوتی ہے، اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور آگاہ کریں گے۔ بہرحال فی الحال کے لیے اتنے ہی تھا جتنے انکشاف اس نے کیے ہیں، سو یہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہیں۔ نئی ڈیولپمنٹس جیسے ہی آتی ہیں اس کے بارے میں، اس کیس کے بارے میں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پہنچانے کی کوشش کروں۔ بہرحال یہ دل دہلا دینے والے واقعات تھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔